আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা। আপনারা যারা সঠিক নিয়মে নামাজ পড়তে জানেন না, আপনাদের জন্য আজকের আমার এই ভিডিও। যদি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ দেখেন, নামাজের মধ্যে আপনার কোথায় কোথায় ভুল রয়েছে, কোন সময় কি বলতে হয়, অনেকে আছে জানেন, আবার অনেকে কনফিউজের মধ্যে আছেন যে আসলে কি আমার নামাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে। তো ভিডিও যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, 100% আপনি নামাজের মধ্যে কোথায় কোথায় ভুল আছে আপনি ধরতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমি প্রত্যেকটা বিষয় জোরে জোরে উচ্চারণ করে আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আজকে আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ 2 রাকাত ফজরের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আগে প্রথমে নিয়ত করতে হবে, আর নিয়তটা এইভাবে করবেন, যারা আরবিতে জানেন আরবিতে বলবেন, আর যারা আরবিতে না জানেন এইভাবে বলবেন যে আমি 2 রাকাত ফজরের ফরজ নামাজ পড়িতেছি আল্লাহর হস্তে। যদি ইমামের পিছনে হয় তাহলে ইমামের পিছনে উল্লেখ করবেন যে ইমামের পিছনে আদায় করিতেছে আল্লাহর হস্তে। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اغفر لي وارحمني
واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর অপর ভাইকে পৌঁছায় দিবেন। আপনিও যদি পৌঁছায় দেন আপনি অসংখ্য সওয়াবের ভাগীদার হয়ে যাবেন।